محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala itatarus tanu din nagyang gaya di tanu di kapanutula ko kaya pagintaw unabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapambati atano sangkay asira an-nabawiyah. Mangurip no Allah na si itano man tumatataman sa giyang kaya kapumanutulan yan ko miyawlawla sangkay lalayon udina katawan tanwai agyang kaya Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj na katawan na iyong mga Muslim aginan so kaya pamisitaw na bita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit asan ini paliugat so sambayang alima wakto si kunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw tamyaw lawla mangurip no Allah na mialoy tanwag yung kutwa ini ngaranan sa Amul Huzn. Amul Huzn na gito so ragun kambuko. Inuto kay ngarani sa ragun kambuko ka gito so ragun miyawa fatun so bapa unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Abu Talib. Nagugyuto so ragun kaya wafat o karuman yan at kabubayaan yan aso Khadijah radiyallahu anha. Katawan tano na gumiya panutul tano so kaya perumasay o bapa yan sa kaya siyapan yan kaya dipi saan yan kaya dimpi saan yan kunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mapiraskan yan din manegosito kaya maanan yan na mga Quraysh na din yang kiran din surindiran suwata yan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyuto mabuhi isa makaarang ko mga Quraysh sa pakasakitan nila na tanto o di nakabuno ay rang ko Muhammad sabab sa uyag-uyagapan bibiyagapan so bapa yan aso Abu Talib. Na so din so kaya wafat o Abu Talib so bapa yan na bedinamiyat ketakap so kapri nga sa irang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman sa gyutud ni kaya plano iranon sa kambuno iranon piya kapasangan ira na tanto na miyawlaw lapan sa giyong kuto aragun so kaya wafat o karuman yan na Khadijah radiyallahu anha aamay din kamari nga sas kanyan o mga Quraysh akapunian sa liyo na makambelingan sa kanyan sa walay na diskan yan di emanan yan na sirbisiwan o karuman yan aso Khadijah radiyallahu anha na dinyan skanyang paniemanan yan na di mamang tumako nabitano sa kapkalukae ko rata ginawa niyan sa giyong kuto amyaw lawla kapringa sa arkanyan o mga Quraysh tito kumala amin yung gupra kanyan o bapa yan na Abu Talib aguso karuman yan so Khadijah o gid na din sa mga tapang wallah bedin miyaka perengan so bedin miyaka pelagid so Abu Talib o so karuman yan so Khadijah alangon siran miyawafat si isagiyong kuto asul daragun na iningaranan sa Amul Huzn na gito mabuisa ba kaya pakaliyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya kalius kanyan sa Makkah asis kanyan sumyong sa Taif na miya panutultan pan so miyawlawla ko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ini kidiron o mga taga Taif agyong kuto pira bakiran so nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman sa miya manugas o mga rugu sa iko palo ain yan sa kada kalakya pala iko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tito din ko miya magumana agyong kuto awida akal rata aginawaw nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagyadempan ko kaswis kanyan sa Makkah makapupuns kanyan sa Taif na des kanyan din makaraw sumulod sa Makkah kakatawan yan kapringa sa arkanyan o mga taga Makkah maana sugyong kuto ingdiyan Makkah na ayap na miyaso o nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Na sa iko kasulidian sa Makkah na miya ka pangampit sekanian sa mga tao apa kasya perkanian. Mada kalamnya ampitian na mga ala tao sa isa Makkah apa kasya perkanian sa kasulidian na ded na miya karawa inunta saging kaya sa katawa siya kini Al-Mut'im bin Uday. Si Al-Mut'im bin Uday nakanabas kanian Muslim saging kutama sa Ugaid na sabab sa swallah subhanahu wa ta'ala na pugusar niyan so mga uripan niyan, mga kaad niyan sa kapitubangin niyan ko uripan niyan na tiyari maiyaki ni Al-Mut'im bin Uday kadimpin sa aniyan kasiyapan niyan ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasulidian sa Makkah. Sa kagi ko mimbitira yung Nabi so Al-Mut'im bin Uday sa inipusada o Al-Mut'im inipusada yan so Al-Mut'im asiyap niyan so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiyalwan o Mut'im so langwa na mga watayan at tigyan iman to na sinapang kano ibarat to ka sinapang sulutan yung so ayaman niyan na mga dinyo di tidak sulutan mga raben niyo sa dinyo di kapaki tidak ka siyapan tano so Muhammad sa kasuludian si isa Makkah na gyutim yaw lawla amya kapangampit so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasuludian pan sa Makkah sabab sa giyong kuto ayaman niyan na ikidiron o mga taga Makkah na siya bapan mambu Allah siya kini Al-Mut'im bin Uday akia pakasuldu Nabi Tanwa sa Makkah agu kia deskan yan karinga sa ugiyong kuta mga tao giyong kuta mga Quraysh si dirang karinga sa ako Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ibu sa giyong kuta gawi kaubaso kiyay po sa giyong kuta gawi na mitundud-tundud geden suaya manan yan na mga ringa sa irang ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anto na imiyaw lawla niya kaysa aso Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyong kuta kagagawi na piano nurog so Nabi Tanwa sa rata ginawa mararata ginawa niyan kagyuto ba miyawafat so bapaian miyawafat so karomanian na makapupuon sa kaniyang pansa Taif na riningas as kanya ng mga taga Taif na miya kasulidepan sa isa Makkah na bus kaniyang bumiya kapangampit sa pagkasiya perkanian na piano nurug so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa rata ginawa naguawid akal sa giyong kuta miyaw lawla ugid na sukad ng Tanwa Rabbul Alamin na tito ko makalimuon ang masaling gagaw at tutangka niyam sa giyong kuta katuturuga ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyok miya kataling umar kaniyan so Jibril alaihi salam na bedin kemamasaso Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kiapa kataling umar kaniya no Jibril kami mana naro sa pangilaylayan yan sa langit alagi dubakia daan sa atap ang kuto ay manan yan naturugan yan mana naro sa pangilaylayan yan sa langit ugid na da imposible ko Allah subhanahu wa ta'ala da imposible ko kaddan Tanwa Rabbul Alamin na kagi ko makanaw sa kanyan amaylay niyan so Jibril adna pakaunutan niyan buntala ayamanan niyan na pangangayaman ayangaran niyan na burak yung kuta pangangayaman na ayangaran niyan na burak marani ang kuto pangangayaman sa kuda kudas kaniyan ay ningaranan sa burak so din so kaya pa kanaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya patano Jibril so Nabi Tanwa Muhammad na pinikiilay niyan din ko Nabi Tanwa Muhammad kiyasi siya o Jibril ko rarb o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinuha niyan nun so puso yan kinuha niyan so puso o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapapano arata ginawa mapapano awid akal na inunaban peruman wayamanan niyan na Jibril alaihi salam sa pinakamapyaig sa dunia agito so iga Zamzam inunaban niyan so puso Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iga Zamzam na pagilain din Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniputurumbukman wayamanan niyan na Jibril alaihi salam Masya Allah na sukyaw Nabi sa giyong ko tapos o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero iyang ko Muhammad at tigyan pagda ka kati iyaging kaya burak
kati aging kaya pangangayaman na pagda kaon ka genat ta. Na sudin suka pagda o nabitan wa Muhammad sudin suka kasengkatian sa aging kutua ngota pangangayaman na burak na sudin suka sekatian na lagi duba demas o taging kuta burak ka lagi duba yamanan yan na mitepat-tepakan na tigu Jibril alaihi salam at tigyan ahai burak na tarke ka yang kaya pegder ka na dedena miya adin si isag yang kaya dunia ipung ko miyaw na nagutaman din sa yamanan na kakepopo sa yang kaya dunia na dedena pinakamapi akaadin ap kebebayaan wallah subhanahu wa ta'ala inunta sa yang kaya pegder ka na sudin sukyan garono burak na gitu pang ka makatarag suburak na miya kasakaton so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kuta burak na ay kini rupa anon unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumpak agyang kuta burak na sukap so pangilaylayan tano na sukepusan ko pangilaylayan tano na gyutoy ayam ananian na kepusan sa katepak o burak ayam ananian na kelepas yampan agyang kuto ketamanan ko pangilaylayan tano why na kanabanan mga imposible ka kabgeranan wa Allah subhanahu wa ta'ala katawanan wa Allah subhanahu wa ta'ala why igira akuan na igira aditan di pamanutul dan kay ande datarene na kememasasus kanya na malubay paratyaya tingna ande manayo to ugid na amay kami bentay skanian sangka iya mga Hollywood mga salida akapapawira na aya buah korangon na tipus kanian mambusa building kaan yan kata pangya ginawa niyan o kagaganian mambuaya manan yan na dumakat sa kaya mga building na kekalit so pamikiran o manusia nagiyain aya di si idi manutul na sudin sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agup may ilay ni ko mga hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyuto ba kagidong ko makadaon so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kuburak na inunutan sa kanya no Jibril asi isiran sumiyong sa antabay ni na si isa Masjidil Aqsa subhanalladhi asra bi'abdihi aging ko tamiya aloy sa Quran na asra bi'abdihi min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ipuna tigyan sa Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sa taman sa miya ko masilan sa Masjidil Aqsa na gyutip mutuan sa Al-Isra. Gyutip mutuan na sa Al-Isra agyong kuta ipuun sa Masjidil Haram sa Makkah na taman sa Masjidil Aqsa na gyutip mutuan sa Al-Isra. Wal Mi'raj na so ipuun sa Masjidil Aqsa na taman sa agyong kuta kaya pakapamisitaw na binta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit. Na gyutip Mi'raj, Al-Uruj, panik. So kaya pa ko maunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Masjidil Aqsa na ini tialian yan suburak sa ikuputalian o mga nabi. Nanto na isabutan rao. Suburak na kiyadaan sa kanya ng mambu, miya kadar kanya ng mambu, so miya nga una ang mga anbiya. Ad na miya kadar kanya ko mga nabi, miya nga una ang unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaayam ya alo yung nabi sa giyong kutwa hadith na tialian yan naman buso burak sa giyong kutwa petelian o mga ambiya amya nga unaan rakanian okay. Na sumiulod sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Masjidil Aqsa na sukya pa kasulidiran sa Masjidil Aqsa na piya kapag imam skanian o Jibril alaihi salam sudah pankipaliugat ang kulima waktu sambayang na didin disembayang sumanga din disembayang sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahabat niyan sa nudwa karakaat so di kasembayang o ayamanan niya ng mga sahabat gusto nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyaka una niyan so Jibril alaihi salam na so kaya pakasuldiran sa Masjidil Aqsa na piyaka una niyan so Muhammad makap mamaana sa pagimam skanian na so Allah subhanahu wa ta'ala na piyaka tana iyan mambuso mga nabi niyan asisi sa langit piya kata na iyan so mga nabi niyan na tumiyundog silan ayam anan niya na piyagi maman silan o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inumambu kiingaranan sunabitan wa imamul anbiya, imam o mga nabi. Kagiyang kotwa kaya sembayang iran apyagi mamansiran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siko kaya pa kasembayang iran na yuto din mambui kaya pamisitairan sa yamanan yan na langit. Ini ngaranan sa Mi'raj. Na wallahu a'lam wanto na kiadaan o nabitan wa Muhammad anto na ayamanan yan na okay ta kaya pakasungyan sa langit ugid na aya sigurado mi aloy sa hadith na sumyong siran sa langit apadiyan so Jibril alaihi salam. So Jibril alaihi salam nakagiyodong ko makaw masirang ko paganaya langit na miyakito ka so Jibril alaihi salam alakaan sa kaniyan na ayam yaw mayran si ko paganaya langit na ayam yaw mayranon na so Adam as kaniyan so Abul Bashar so Adam ama o mga ayam na pagtaw so langwa na manusia ama o mga manusia aso Adam alaihi salam na ayap na Pitero Adam ahlan ibni Saleh wata akan na bilang ataw wan nabiyyu Saleh an nabiya bilang ataw kawata yan su Muhammad kasi aya mana niya na su Adam na runta noron miya kapoon langon nagiti ped aso ama na kebebaya igira manunto adna kaya tatamanan kuwata yan mapya na kagimambu ko tomiyaro sedin mambuso nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikadua pangkat ko sa langit na ayap manamyaw man yanon na so Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam so Isa nagitimiyaw man yan sa ikadua langit so tomiyaro sirandem man na ayap man na miyaw mayranon na sa ikatalwa langit na so Yusuf alaihi salam na langon siran din pagkabulos sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhin nabi akhis salih taros ka bulos ka hay pagari ko nabi nalawon siran pagkabulos ko nabi na siko ikapata langit ikapata pangkat sa langit na ayamyaw man yanon na so Idris alaihi salam so Idris alaihi salam na tumiyaros siran man sa ikalima na ayap man amyaw mayranon na so Harun bin Imran so Harun bin Imran tumiyaros silang man sa ikanuma langit na ayap manamyaw mayranon na so Musa bin Imran so Musa alaihi salam na tumiyaros silang din sa ikapito ka pangkata langit na ayamyaw maranon na so Ibrahim alaihi salam aso Ibrahim alaihi salam na rumarende sa kaniyan si ko Baitil Ma'mur Masya Allah si ko Baitil Ma'mur thumma rafa'a ila sidratil muntaha na oriano to na giyong ko to ay pada mialoy na giyong ko to sidratul muntaha na giyong ti pinaka muri-puri sidratul muntaha kapusan wayamanan yan na ketamanan kulangwan ayamanan yan na mga malaikat kaapiya so Jibril alaihi salam na diniyan kagagaw baro pa na makalapas na sunjuk ya tamaniran sa giyong ko to tamana na ayabu umiya kataros na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah lagi dubatan pagilaya kapia nagu kapa pipi agino nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asudin so kapa kaya tamaniran sangguta sidratul muntaha nagyuto pang kamatero Jibril alaihi salam adi ko din kagaga uba ko sampan makalepas na piyaka bulos wallahu subhanahu wa ta'ala so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyong kuto ayamanan yan na ketamanan ko mga malaikat na miyaw ka ayamanan yan na miya ka lepas rudin so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman sa aya kialo yaron si isa pada mga riwaya Apias Ibn Qayyim na mialoy niyan na ayabu akaran yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukadnan tanwa Rabbul Alamin na so dua tima na pana na pakasumpatan ka ang kuto akatasiyan
na gito'y kawatan niya, gito'y kawatan niya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ugid na, dad na maloy man sa Quran, agu sa hadith, uba miyaylay o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukad ng tanwa Rabbul Alamin. Wa min wara'il hijab, kaya miyaloy sa aya, nagyong kutua, adna rendingiran, sa pagletaniran. Nasagyong kuta, kaya pakataling umaw nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dayri kadin a ini paliugatun wallah so sambayang. Giyana ni suguan, ada din makaukit ko Jibril alaihi salam. Ini paliugat wallah, so kasimbar kanian, nasa imya kaukit ko Jibril. Ini paliugat wallah, so zakat, nasa imya kaukit ko Jibril. Ini paliugat wallah, so ayamanan yan, nakapamuasa, nasa imya kaukit ko Jibril. Ini paliugat wallah, so hajj, nasa imya kaukit ko Jibril. Ugid na so sambayang, na sudin so Allah subhanahu wa ta'ala, direct amitero, kung nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agu direct kadina ini suguyan, kung nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nasudin so kaya kini paliugatan ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-YouTube man ka tumanap man so nabitan na Muhammad, asyagedan yan so Baitul Ma'mur. Giyong ko ta Baitul Ma'mur. Na giyong ko ta Baitul Ma'mur mangurip no Allah na aya kala iyan na uman din nagawi na psulidun so 70,000 ang mga malaikat. Uman din gawi na sumuludun naging kaya 70,000 ang mga malaikat. Na so paganaya sumiuludro na ayad na kapakaliwiran na sa ikukambang kita sang kaya dunia. Allahu Akbar. Sama no to na inipundin ko paganid na kiad na roon na taman din ni manto naguuman din nagawi na psulid din naging kaya 70,000 ang mga malaikat. Na anto na ikalayan, mangurip no Allah. Nag-apiray kada kaliran, la ilaha illallah. Naginan, iemanan yan, nasuguan rakatano, aso pamikiran tano na tito ko limitado ab ketamanan. Kau pemimikiran na tano, anto na ikal agyong ko Baitul Ma'mur, anto na iemanan yan, nakakeminiran nun, na ayap man nagkurian ko sabuid ko mga Muslim, na pagungkir niran panuto. Ha? Okay, nasa katano, na miya alo yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piara tiyatano na dita no katawan ni buntalian. Why? So Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukya pa kapuon niyang ku Allah subhanahu wa ta'ala ini paliugaton susambayang na tumiyanas kaniyan na miyauman yan so Jibril na tumiyanas sirampman sa kabubaan kuyaman niya na langit na taman sa siyagudaniran so Musa alaihi salam. So kaya sa gadiran ko Musa alaihi salam na miyakay si so Musa. Tigyan, anto na ini sugur ka. Anto na ini sugur ka. Natigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paliugat wallah ko pagtawakan so 50 asambayang. 50 waktu asambayang. Allahu Akbar. Natigo Musa alaihi salam. Na miyaw na kurka at tigyan magintaw. Nagukatawa na ka na tigyan suka pagkagagaw pagtaw. Na kaswi ka kukadnan ka. Farji ila rabbik. Lamang kaya Peter o Musa alaihi salam. Farji ila rabbik na kaswi ka kukadnan ka. Kanabaya Peter o Musa na farji ila arsh. Kaswi ka ku arsh. Kasaging kaya masataniman to na adna tumiyafsir saging ka na hadith. Ayaw ko namin itunaw nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit na suarsh na mawatan. Kasahihul Bukhari, sidin sa Bukhari, nagyuti pagaloy nun. Ayad na mialo sa Sahihul Bukhari na farji ila rabbik, kasoy ka kukadnan ka. Kanabaya mialo ron na farji ila arshir rahman, kasoy ka ku arshu Allah. Kayad na mialo sa hadith na kasoy ka ku kadnan ka. Ugay na sabab sa adem pa na mga tao, ayaman na niya natyutupan no Allah so puso iran, aguso pamikiran iran, agumia buta din so para tieran, na kagagayran pa na diran di kapamamakin nga kung mga tao miyak kilalad nagusigur-sigurado din adiran di pamangalin so kater unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nayno kaso Allah subhanahu wa ta'ala na mauntol ang masaling gagaw na sunsu Allah iya maanan yan dahil na kidaw ayran sa alungan na maori kakati iso mga ulama adiran di pagusayin so katitunian nagukabnarian aguso kauntolian na ugaid
na dira din pamamakin nga kamas miyaw na kiran agyong kuto ay manan yan na matatago ko mga puso iran aditan katawan anto na isabab na padinanan sa mga tanda aso Allah kena berlangun na magi ngaran sa muslim na ba ay manan yan na tumatari masa benar agu untol why nagiti Peter o Musa alaihi salam si ko Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoy ka atigyan ko kadna naka kamata na tiginadinan kagagaw pagtaong ka. Nakiadingilan o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Jibril na miyaka ayon so Jibril na inunutan sa kaniyang pamano Jibril sa kaya kaswiran sa ging ketamanan ko Jibril na piyang nipman o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kadnan tano kalabatan yan to na libatan wallah na subman so kaya kambubairan na sumiyagid sila man ko Musa na inisip man Musa anto na inisugur ka na Peter man o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paliugat yang ko pagtawakan so sapolo awak to asambayang na tigman o Musa alaihi salam at tigyan katawanakan so kapagagaw pagtaw na diyanan kagagaw pagtaw ka na kaswi ka ko kadnan ka kaswi ka ko kadnan Tuhan ka na panganiyang kau nakalibatan na kumiyasui man so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyanganin yan akalibatan na libatan ng man wallah subhanahu wa ta'ala na supman so kambubairan na gito ay inisam man ng Musa anto na inisugur ka na Peter man nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paliugat wallah ko pagtawakan so 5 waktu asambayang na anto na man ni Peter o Musa tigyan katawanakan so kapagagaw pagtaw na kaswi ka ko kadnan ka na pangniyang kau na lebatan yan ugay na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na epitero yan na tigi na ini kaya akan din so kadnan ko so uba ko rin pan makakasoy na sudin so kaya tero o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ini kaya akan din so kadnan ko uba ko rin pan makakasoy na miyaka nagsiran sa suara miyaka nagsiran lang sa suara di niyan di teroon ini kaswatakanan na ini kaswatakan rakamambuanan. Masya Allah. Ini kaswatakanan na ini kaswatakan rakamambuanan. So uman ni satiman na waktu asambayang na aya belasihan na 50 asambayang. Na si uman ni satiman sana sambayang na aya belasihan na 50 asambayang. Wallahu alam. Siya nang upida mga riwaya gid na dita kataw ni kabagrian. Ala kulli hal nagyuti kini suguon ra katano wallahu subhanahu wa ta'ala kaya kini paliugatan niya ra katano sa giyong kuto ay manan niyan na sambayang why sangkutwa kaya pamisitar nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya miya aloy si isa aya sa suratul Isra na miya aluiro naging kaya alinuriyahu min ayatina kaana mirkan yan mapakiilay sumanga tanda nagyuto mambuang ko ta kaya pamisitaw nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit na piyakiilay kan yan wallah sumanga tanda yan na pada tanda pinikiilay kan yan wallah na pinikiilay niya nun suwaya manan yan na naraka aguso surga nagyuti kaya teru aron o Rasul sallallahu alaihi wasallam amata anatigyan aya kadakalan amyay layakan amya kanaraka na sumanga bae na aya pengnintano si ikwallah na giya kaya teru o Nabi sallallahu alaihi wasallam na bekay ng kaaniyan si iso mga umat yan ang mga bae pad ko mga bae kailangan nagyang ko to aya manan yan na kasya pairan sa ginawairan aguso para teran. Kakau ta mialo yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kada kala na pagkasulod amyeleakan sa naraka na sumanga bae. Okay. Nasipan sa giyong ko to piyaki ilay ron panwallah miyelay panu Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Malik. Hantang uta Malik gito so ay manan yan na paka titikain wallah aasain wallah si isa naraka jahannam na aya kini describe nun unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaadin ading kadin maylay kubuntalian so aya manan yan na uba pan mata usuminga agumiya ka rangirangit
apya kalak-kalak aging ko to ay manan yan na malik askan yan so di manunugo si ko kapringasa kapringasa kusiran uto apa makanaraka askan yan so paka kikibir no Allah aasain yan si sa neraka jahannam na mialoy rompan miyailay niyampan so ay manan yan asusiran uto pekeniran wara'a akalatu amwalil yatama zulman lahum masyafir giyong ko to peken sa ayamanan yan na pekeniran so tamo ko mga watailo masyafir ka masyafiril ibil so mga muduliran so mga ngusuiran na nidetar katas o mga unta sa kapakaatas yan na pegiyaw siran sisu kena tumbaga mga ngariran na si pekaliw sa ayamanan yan na so pliwan na najis si kumangaw dua niran Allahu Akbar subhanallah waliyaudubillah na datar mambuto siran to peken sa riba mga susiran to dinggelebek sa 5-6 nas miya makalalaitian lahum butunun kabira miya makalalaitian adisiran din makapkaukaw sa giyang ko to akala atian niran agumiyele panu Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga zunat so mga barazina pemakakan siran sa miya nga adua karne miya makadudu Allahu Akbar waliyauzubillah na datar mambuto ay manan yan na sumambu so mga waraan nisa allawati so miyelay niyan pan so mga bae mga disiran di maki kuya peta ko mga mama udi na ayam mialoy sayo Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga bae adiran di pike pangaran so mga watairan si iko salakawa mama maana apiad no salakawa miya kaugat terkanian na oriyan yan na si inyan ipagadres ang kutawat as iko salakawa mama na siran na sipray nga saan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyong kuto kaya ulaw-layran na gina ni pad amya nga ulaw-la siko al-Isra wal Mi'raj di tanto mapakabilang so mga maalumat so mga information nun o di na mapakabilang so mga usayanon ka gito ba ayatan si siyapan na so oras tano sa sangkaya diniron di ka pamamakinga sa pinaka importante na kaya manan so sabutiyo na gusto kataon niyo saging kaya miyaw lawla sang kaya al-Isra wal Mi'raj padapan na miyaw lawla na sudin so kaya pakapeto Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini miya kapetos kanyan makapupuon sa langit na miya kabubasiran sa Masjidil Aqsa na piyagdaan niyang suburak na kumiyasuisiran sa Masjidil Haram na depan maka ayamanan niya na depan matanggawag yung kuto punan aigaan o Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kaigas kanyan ukman wallahu alam na ditad kataw na anto na andaman na yaw to okay na kay sabab sa sakatano na mga Muslim tano mapaparatian sa iku Allah nagupaparatian tano limitado sup kesampay yung mga pamikiran tano na piarati tanud nanan kamya panutulanan o Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudin so kya pitayan na sangkuta kabababaya o Nabi makapipi ginawan yan sa lagi duba maka ayamanan yan na lagi du kya paumauti kita na kya charjan na dedem pelakalakay so Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya pamanutulian gugan tigian miya kasung ako at tigian si ko kagagawin miya kasung ako si isa Masjidil Aqsa na miya kasung ako panatingin piya manutulian na sudin so kian nagaron mambu mga Quraish na miya baya-baya siran siran ke baya-baya tigiran agya ipan kakapatunayan tano matanto tano aso Muhammad na pembetengan agu berak kaanda man kapteruan yanon si ibu sang kota kagagawin na sumyong sa kaniyan sa ayamanan niya na Masjidil Aqsa pera gawi kepakaya rautan na tigiran sa saulan ipulalag sa Masjidil Aqsa ipunsang ging kaya derpa na upama na pteruan niya na miya sumyong sa kaniyan sa Masjidil Aqsa agumi peto si ibu sang kota kagagawi na YouTube pang ka piya makalangkap mambu mga Quraish kabubukag unabi na minirampay na ayran din piyukusan na so Abu Bakar na iran din piya narusan so Abu Bakar at ginawa yung Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piya manutuliran no to at tigiran
ay laman naging kaya ginawain ka, adin yan dikteron, as ibu siyang kuta kagagawin, na miya ka pamisitas kanyan sa Masjidil Aqsa, agumya ka kasuis kanyan si, na ya Peter o Abu Bakar, na amay, kaginan, Peter o yan, na piyangin benaranakan. Allahu Akbar. Nagyuto mambu, kaya ngarani, ku Abu Bakar, sa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, ayamaan niyan na, peterimang gagaan sa benar, untol. Why? Nagyuti kay ngarani ron sa As-Siddiq, ka si sagyong ko to kaya pamunutularon no Nabi sallallahu alaihi wasallam na ad ko mga sahaba miseng ka apa mikiran yan saan man ikiw lolo to okay na so Abu Bakar na diri chunian din na tiarima ubagina ni kater o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiarima akan piangin benaran akan apia si itanubutaman nakakati ke taman tanupman sang kaya pekalepas tanupman na kedeempan sa audio belasang kanuron wallah ko kaya pamamakin nagiyo silam nakan skano wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.